اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إني أسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. اللہ 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 کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے غفلت والی تیری گند کھول دے. کھیسی اتے لے کے منہ نہ چھپا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. مومناں نو لگ دی پیاری نماز سن لو منافقاں دے بھاری نماز. اوے مومناں نو لگ دی پیاری نماز سن لو منافقاں دے بھاری نماز. آمینہ دا لال گیا خود فرما رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. تیرے لئی اوے جنت وچ ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس. اوے تیرے لئی اوے جنت وچ ریشمی لباس
دودھ دیاں نہراں نال چاندی دے گلاس کیلا تے انگور ہون رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ 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 کر چل مسجد آ وے رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات سب اللہ حکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے سن خطبہ جمعۃ المبارک اندر آنے دا موقع نصیب فرمایا میں دعا گو ہاں اللہ رب العالمین ساڈا یہ چل کر کے آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اس بعد میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمے سنسار انو اللہ او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بھائیو عزیز ساتھیو دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا فرمایا ہے اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرماندے نے لوگو ایسی تو انو دنیا دے اندر بھیجیا ہے بھیجنے دا مقصد ہے اللہ نے دنیا کائنات اندر جتنیاں بھی چیزاں پیدا کیتیاں نے انہاں دا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے ہر چیز دا اور انسان دا مقصد ایسا مقصد ہے جنوں سمجھ ہے بولن دی طاقت ہے سنن دی طاقت ہے دیکھن دی طاقت ہے ہر چیز موجود ہے اس انسان نو اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا لوگو اسی جنہ انساناں نو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا عبادت کلے رب العالمین دی کرنی ہے اور عبادات دے اندروں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جس وقت اللہ تعالیٰ نے معراج تے بلایا نا تے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نو 50 نمازاں عطا کیتیاں 50 نمازاں اج 5 نہیں پڑھیاں جاندیاں تے جے 50 نمازاں مل جاندیاں کنے پڑھنیاں سی تے پیغمبر علیہ السلام نا واپس اللہ کولوں ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں میرے بھائی دسو اللہ نے کی چیز تواڈے قوم تواڈے امتیاں تے فرض کیتی ہے آپ علیہ السلام فرمان لگے 50 نمازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دوبارہ چکر لگا لے مینوں پتہ ہے لوگاں دا وہ لوگ انہیں نہیں پڑھ سکن گے انہاں کول انہیں نہیں پڑھیاں جانیاں پیغمبر علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کول گئے اللہ تعالیٰ نے پھر 10 کٹا دیتیاں 40 نمازاں رہ گئیاں پھر موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جی ہن کی ہویا آپ علیہ السلام فرماندے نے 10 کم کر دیتیاں گئیاں 40 رہ گئیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر چکر لا لے پھر چکر لایا پھر 30 تے کم آ گیا پھر چکر لگایا پھر 20 تے پھر 10 تے پھر چکر لگایا آخری جدو چکر لگیا نا اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے امتیاں تے اور تواڈے تے اسی 5 نمازاں فرض کر چھڑیاں 5 نمازاں یہ پڑھن گے 5 تے ثواب 50 دا ملے گا سبحان اللہ یہ ہے شان عظمت تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جی ہن کی بنیا آپ علیہ السلام فرماندے نے 5 نمازاں رہ گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہور چکر لایا آپ فرماندے نے نہیں بار بار جان تو مینوں اللہ تو شرم آ رہی ہے اللہ نے کہہ چھڑیا ہے اے نبی تواڈی امت پڑھے گی 5 اسی 50 دا ثواب دیاں گے اے سن نمازاں اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نا اللہ تعالیٰ نے اے نمازاں دا تحفہ دے کر کے بھیجیا اور اے نمازاں ہر حال اندر پڑھنیاں نے جنہاں نمازاں تو اسی باقی ہو چکے ہاں دل اندر آیا پڑھ لئی دل اندر آیا نہ پڑھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی وصیت فرماؤ مینوں کوئی گلاں باتاں دسو میں جیڑا عمل کراں اللہ مینوں جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دین اللہ میرے درجات بلند فرما دین تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ میرے پیغمبر علیہ
السلام نے فرمایا اے معاذ بن جبل میں تینوں ایسی چیز دی خبر نہ دیاں جس چیز تسی کرو گے اللہ رب العالمین تانوں جنت دے اندر داخل نصیب فرما دین گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں دساں اسلام دا سر کیڑا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر تے رأس الامر الاسلام، اسلام دا بنیادی جیڑا بنیاد ہے، پہلی بنیاد فرمایا کلمہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ایک کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کر کے بندہ دائرہ اسلام اندر آ گیا ہے۔ ہوں دائرہ اسلام دے اندر آیا، جدو دائرہ اسلام اندر آ گیا پھر اینو بنیاد دسی جا رہی ہے اسلام دی بنیاد، وعمودہ الصلاۃ، اسلام دی جڑی بنیاد ہے وہ نماز ہے۔ اگر چھت کھڑی کر دیو بنیاداں تھلوں کڑ دیو تو چھت کھڑی رہے گی؟ کدے نہیں کھڑی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسلام دی بنیاد اے ستون نماز ہے۔ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے وہ اس طرح سمجھو کہ اسلام دے ستون وہ سہارا دے رہا ہے، انہوں مضبوط کر رہا ہے۔ انہوں مضبوط کرن اندر 5 وقت وضو کردا ہے، 5 وقت دی نماز ادا کردا ہے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اے بنیاد ہو گئی۔ اور چوٹی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، اسلام دی چوٹی جہاد ہے۔ جڑا بندہ جہاد کردا ہے وہ اسلام دی چوٹی ہے۔ اسلام دی چوٹی یہ ہے، اسلام دی پہلی بنیاد کلمہ پڑھنا، اپنے آپ نو دائرہ اسلام اندر لے کر کے آ جانا، اس تو بعد پھر نماز نو ادا کرنا، اس تو بعد اسلام دی جیڑی چوٹی ہے وہ جہاد ہے، جہاد کرنا اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر۔ اور نماز دین اسلام اندر ایک ایسی چیز ہے اگر نماز نہ ہوئے گی ایمان کھوکھلا ہو جائے گا، اگر نماز نہ پڑھے گا جسم دا کھوکھلا ہو جائے گا۔ اے جسم دی مثال لے لو، اگر بندہ روٹی نہ کھائے کھانا نہ کھائے ایدہ جسم ایستا ایستا ڈھلدا ڈھلدا ختم ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، اے بیماریاں دا شکار بن جائے گا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھے گا بے نمازی بن کر کے زندگی گزارے گا، ایسے طرح اے بھی اندروں اندروں ایمان تو ختم ہو جائے گا، اے دا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایمان تو جدو ختم ہو جائے گا اے بیماریاں دا شکار بنے گا، اے دا ٹھکانہ قبر جہنم دا گڑا ہے۔ اے جدو بیماریاں دا شکار بنے گا بے نماز رہ کر کے بیماری دا شکار بنے گا، اے دا آخری انجام جہنم ہوئے گا، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو کدے بھی بھول کر کے نماز نو نہیں چھوڑنا، کدے بھی بھول کر کے اے نماز تو دوری نہیں کرنی ہے۔ اے نماز صرف امت محمدیت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی پیغمبر دنیا دے اندر نازل فرمائے ہر پیغمبر نمازی، ہر پیغمبر نماز دا حکم دینے والا۔ اے دی دلیل سننا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ فرماندے نے کہنا دے لوگو اے میرے پیغمبر انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو اسی دنیا دے اندر جتنے بھی نبیاں نو بھیجیا آدم علیہ السلام تو لے کر کے میرے پیغمبر تلک جتنے نبی دنیا دے اندر آئے نے اسی انہاں نو پیش رو بنا کر کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا، اور اسی انہاں نو حکم دیتا، انہاں دی طرف وحی کیتی، انہاں نو اے وحی کیتی لوگاں نو نماز ول بلاؤ، لوگاں نو بھلائی دے کم ول بلاؤ، لوگاں نو نیکی دا حکم دیو، لوگاں نو نمازی بناؤ، زکوٰۃ ادا کرو، اور فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ او سارے پیغمبر اللہ دی عبادت کرنے والے سن، کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں سی جس پیغمبر نے اللہ دی عبادت نہ کی دی ہوئے، کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں سی جس پیغمبر نے اللہ دی عبادت دا لوگاں نو حکم نہ دیتا ہوئے۔ ہر پیغمبر نماز ول بلان والا، ہر پیغمبر اللہ ول بلان والا، ہر پیغمبر جنت ول بلان والا، ہر پیغمبر جہنم دے کو ڈران والا، ہر پیغمبر اللہ دا ڈر دلان والا، ہر
پیغمبر لوگوں اللہ ول بلان والا۔ اللہ فرماندے نے جتنے بھی پیغمبر اسی دنیا دے اندر مبعوث فرمائے، فرمایا یہ سارے نمازی سن۔ ادھر دیکھنا حضرت زکریا علیہ السلام نو جدوں بیٹے دی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائیے تے حضرت زکریا علیہ السلام نماز دی حالت دے اندر سن۔ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرمایا جدو زکریا نو اسی بیٹے دی خوشخبری دیتی، بیٹے دی خوشخبری ملی ہے، فرمایا ساڈے نبی نماز ادا کر رہے سن، نماز دی حالت دے اندر سن۔ آگے فرمایا اے مختصر پیغمبران دا تعارف کرواواں، جدو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نو انہاں نو تکلیفاں دینیاں شروع کیتیاں تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو پھر اپنے گھراں دے اندر نماز پڑھنے دا حکم دیتا، رخصت عطا کیتی۔ فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ فرماندے نے اے موسیٰ اے ہارون اے لوگ تانوں تکلیفاں دے رہے نے، اے لوگ تانوں اسلام تو دور کر رہے نے تے تسی اپنے گھراں نو مساجد بنا لو، اے لوگ تانوں منع کردے نے عبادات کرن تو، اللہ دا ذکر کرن تو، تسی اس طرح کرو اپنے گھراں دے اندر مسجداں بنا لو، اپنے گھراں دے اندر پابندی دے نال نماز پڑھو۔ اگے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرواندے ہوئے دسیا لوگو، فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اوے دنیا جہان دے لوگو، اللہ رب العالمین نے مینوں وصیت کیتی ہے اے عیسیٰ جنی دیر تک دنیا دے اندر تو زندہ رہے گا اللہ دی عبادت کرنی ہوئے گی، رب دیاں نمازاں پڑھنیاں ہون گیاں، ما دمت حیا، جنی دیر تلک زندہ رہنا ہے، جنی دیر تلک دنیا دے اندر ٹھہرنا ہے، انی دیر تک اللہ دی عبادت کرنی ہوئے گی۔ اے دے تو پتہ چلیا کوئی نبی بھی نماز تو بغیر نہیں سی، کوئی نبی بھی نماز نو چھوڑن والا نہیں سی، کوئی نبی بھی نماز تو دوری کرن والا نہیں سی۔ ایتے جناب اللہ رب العالمین نے اپنے جناب نبیوں دا تعارف کروایا۔ کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام دی دعوت نو ٹھکران دے ہوئے الفاظ کہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تیریاں یہ نمازاں، اے دے تو پتہ چلیا شعیب علیہ السلام بھی نماز پڑھیا کردے سن، نماز پڑھن والے سن، نمازی سن۔ اے کہنے لگے اے شعیب کیا تیریاں نمازاں سانو اس بات دا حکم دے رہی ہیں کہ اسی اپنے باپ دادا دے دین نو چھوڑ دئیے، انہاں دیاں عبادتاں کرنوں چھوڑ دئیے، تیرے پیچھے لگ جائیے، اے نمازاں پڑھیے، ایک رب نو پکارن والے بن جائیے، رب دے سامنے جھکن والے بن جائیے۔ یہ بھی لوگ کہہ رہے سن، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدوں اپنی بیوی بچے نو ایک جنگل بیابان اندر چھوڑ کر کے اللہ دے حوالے ٹر گئے سن تے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ سونیا میں ایک بیابان جنگل اندر اے تیرے بیت اللہ دے کول اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ کر کے جا رہا، اللہ انہاں دی رکھوالی تو کرن والا، انہاں نو رزق تو دین والا، اللہ مین وجہ اے وے، اللہ وجہ اے وے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ اے نمازی بن جان، میرا مقصد ہی تے چھوڑن دا اے ہے تاکہ اے نمازی بن جان، تینوں یاد کرن والے بن جان، تیرے سامنے جھکن والے بن جان، اے نمازی بنن گے تینوں یاد کرن گے، اور جدو نمازی بن جان گے انہاں دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے گا۔ اس واسطے کہنا دے لوگوں نمازی بنو، نمازی بنو، بندیا جہان دیا رب نو بھلاویں نا، اوے لگ کے شیطان پیچھے دوزخ نو جاویں نا، رب نو یاد کرے اگر جے
जे शैतान पीछे लग गया दोज़ख दे अंदर जाना पै जाएगा। जे रब नू ना मनाया शैतान तेनू दोज़ख अंदर लेकर के जाएगा। जे नमाज़ा ना पढ़िया ये बेनमाजी बनना तेनू दोज़ख दे अंदर लेकर के जाएगा। ओए बंदिया जहान दिया रब नू भुलावी ना, ओए लग के शैतान पीछे दोज़ख नू जावी ना। छड़ हुण आकड़ां ते छड़ मगरूरियां रब कोलों सजना भावें ना तू दूरियां। ओए झुक जा तू रब अगे आकड़ां वखावी ना। बंदिया जहान दिया रब नू भुलावी ना। ओए बड़ा हुण फिर के तू वक्त गवाया वेला रहो फिरदा तो ओए कुछ ना कमाया। वक्त जो बाकी है नो एवें तू गवावी ना। बंदिया जहान दिया ओए रब नू भुलावी ना। वेला जे लंघिया फिर पिछू पछतावेंगा आगे फिर इत्थे कोई ओए नेकी ना कमावेंगा। होके मगरूर रब गुस्से तू करावी ना। बंदिया जहान दिया ओए रब नू भुलावी ना। ओए बैठिया नहीं रहना कदी सजना तू जग ते रब नू भुलाया तो शैतान पीछे लग के ओए छड़ के तू रब नू शैतान पीछे जावी ना। बंदिया जहान दिया ओए रब नू भुलावी ना। बहुती हुण लंघ गई ते ओए थोड़ी रह गई दिन गया लंघ तो ओए शाम बह गई है। ओए बहुती हुण लंघ गई ते थोड़ी रह गई दिन गया लंघ तो शाम बह गई है। वक्त थोड़ा ही नो तू एवें लंघावी ना। बंदिया जहान दिया ओए रब नू भुलावी ना। दुनिया दी जिंदगी दे अंदर कदे भुल करके भी रब नू नहीं बनाना। दुनिया दे अंदर बड़े तो बड़ा मालो दौलत आ जाए इनू कामयाबी नहीं समझनी है। दुनिया दे अंदर सब कुछ मिल गया बंदा आज़ादी दे नाल जिंदगी बसर कर रहा है। जदों इनू सब कुछ मिलया ये नमाज़ां दा बागी बन गया। जदों इहदे कोल सब कुछ आया ये नमाज पढ़नी छोड़ गया। नाना कहना दे लोगो जहन्नम दे अज़ाब बड़े सख्त होणगे कब्र दे अज़ाब बड़े सख्त होणगे। ए दुनिया दी जिंदगी दे अंदर अल्लाह ने मौका अता कीता इस मौके दे कोलों फायदा उठा नमाजी बन। जदों नमाजी बन जाएगा अल्लाह दी कसमें जिस्म अंदर एक रूहानियत छा जाएगी जिस्म सुकून अंदर आ जाएगा। इतने मेरे रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर का तज़किरा फरमाया अपने पैगंबर नू भी ऐलान फरमाया। फरमाया सोहणियो जदों मैनू याद करोगे फरमाया आकीमी सलात अली ज़िक्री मैनू याद करन वास्ते मेरा जिक्र करन वास्ते नमाज नू याद कर नमाज नू पढ़िया करो। मेरा जिक्र करने वास्ते नमाज पढ़नी है। जदों तुहाडा दिल करे ना अल्लाह दे नाल गल्लां करनियां ने अल्लाह दे नाल गल्लां करन नूं दिल करदा है। फरमाया मुसल्ला बिछा लो वुज़ू करके आकर के खलो जाओ रब्बुल आलमीन दे नाल गल्लां करनियां शुरू कर दिओ। अगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने सोहणियो अपने घर वाले नमाज का हुक्म दिओ अपने बीवी बच्चों नमाज का हुक्म दिओ और फिर तुसी आप खुद भी पाबंदी करो नमाज पढ़ने की पाबंदी करो। आप भी नमाज पढ़ो अपने घर वालों भी नमाज का हुक्म दिओ लोगों भी नमाज का हुक्म दिओ। अगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमना भी यही ऐलान फरमाया फरमाया अल्लाह
वल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमांदे ने ओ लोगो जेड़े ईमान ले करके आए हो, ईमान ले आने तो बाद, मुसलमान बनने तो बाद, कलमा पढ़ने तो बाद पहला काम ये करना है। फरमाया व युक़ीमूना अस्सलात, फरमाया पहला काम ये है नमाज पढ़नी है। ईमान ले आने तो बाद, मुसलमान होने तो बाद पहला काम ये करना है। और जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता वो कादा मुसलमान है, वो कादा ईमानदार है, वो ईमान मुसलमान है कहलाने का कादा हकदार है। जदों नमाज ही नहीं पढ़ता रब सामने झुकता ही नहीं है। फरमाया जिस रब्बुल आलमीन ने इस बंदे को बनाया, इस बंदे को ऐलान भी फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमांदे ने लोगो तुहानू एवें बना करके भेज नहीं छड़िया दुनिया दे अंदर, एवें दुनिया बसा नहीं छड़ी। एदा मकसद मतलब ये है अल्लाह दी इबादत करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने झुकना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना, रब्बुल आलमीन के सामने झुकना। और ये अंदर कामयाबी जेड़ा बंदा नमाजी बन गया वो बंदा फलाह पा गया, जेड़ा बंदा नमाजी बन गया वो जन्नत नूं हासिल कर गया, जेड़ा बंदा नमाजी बन गया वो कबर के अजाबां दे कोलों बचा लिया गया, जहन्नम के अजाबां दे कोलों बचा लिया गया। जेड़ा बंदा नमाजी है फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा सब तो पहले ये अमाल अंदरों ये नमाज नूं देखा जाएगा। फरमाया जाएगा फरिश्तियानो ओ मेरे फरिश्तियो एदियां नमाज़ां ते देखो एदियां नमाज़ां पूरियां हैं कि नहीं हैं, ये नमाजी भी नमाज़ां भी पढ़दा सी या नहीं पढ़दा सी, ये नमाजी है सी या बेनमाज सी, ये नमाज़ां पढ़ने वाला सी या नमाज़ां तो दूरी करने वाला सी। एदियां नमाज़ां नूं देखा जाएगा। अगर एदियां नमाज़ां पूरियां होइयां ठीक है, वरना जहन्नम वाला ठिकाना। आम समझिया नमाज़ां नूं, आम समझिया एवें अज़ानां हो रही ने, 5 वक्त अज़ानां हो रही ने, हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह। ये हय्या का जिहड़ा लफज है ना ये सख्ती नाल बुलाना है। असी अपनी जुबान अंदर एक बंदे नूं कहिए वो इधर दौड़ कर गया, इसे अरबी लुगत अंदर भी हई दा माना इन्ना सख्ती नाल है हय्या अलस सलाह, आओ लोगो नमाज वाला जाओ, हय्या अलल फलाह, आओ लोगो फलाह पा जाओ, फलाई वाला आ जाओ, एक कामयाबी वाला आ जाओ। दुनिया अंदर कादी कामयाबी है, कामयाबी मिलेगी नमाज अंदर, नमाज पढ़ने अंदर कामयाबी मिलेगी। इस वास्ते कहना दे लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून। ओ लोग जेड़े नमाज़ां दी हिफाजत करने वाले, नमाज़ां पढ़ने वाले, आप भी नमाज़ां पढ़ने वाले, अपने अहलोयाल नूं भी नमाज़ां पढ़ाने वाले, घर वालों भी नमाज़ां पढ़ाने वाले, अपनी औलाद नूं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों बेटा 7 साल का हो जाए, बच्चा 7 साल का हो जाए उन्होंने नमाज का हुक्म दिओ, फिर जदों 10 साल का हो जाए फिर ना पढ़े उन्होंने डांट डपट दे नाल मार करके पढ़ाओ, ओहदे उत्ते सख्ती करो, उन्होंने नमाजी बनाओ। क्यों कल क़यामत दा दिन होएगा यही औलाद किते तुहाडे खिलाफ तुहाडे गिरेबान अंदर हाथ डाल करके ना खड़ी हो जाए। यही औलाद है असी ते डर जाने लो जी बेटा जवान हो गया है, इनू मैं सख्ती दे नाल किस तरह उठावा, बेटा जवान है इनू मैं मारा किस तरह, बेटा जवान है इन मैं उठावा किस तरह। ते जनाब सौन लगे पहले ही कह देंदे ने मैनू नहीं उठाना, मैं 8 बजे तो पहले नहीं उठाना, 9 बजे तो पहले नहीं उठाना। ते बाप बेचारा वो कह कह के बस थोड़ा जिहा कहेगा निकल जाएगा। लेकिन नहीं एक बात याद रखना, वो ऐसी औलाद का की करना जेड़ी औलाद बाप मर जाए ओदी औलाद बेनमाजी रहे, बाप दे मरण दे बाद दुआ भी ना कर सके, बाप दे बारे अंदर दुआ भी ना कर सके, बेनमाजी बन करके रहे, ऐसी औलाद का की करना। वो उस औलाद दे की कहने जिस औलाद जेड़ी औलाद नमाजी है, बाप भी नमाजी, माँ भी नमाजी, औलाद भी नमाजी, बेटे भी नमाजी, बेटियां भी नमाजी है। जदों सारा घराना नमाजी, बेटियां बेटे नमाजी, हुण बाबा मर जाएगा इनू फिक्र नहीं होएगा मेरी औलाद बेनमाजी बन करके ज़िंदगी गुजारेगी, मेरी औलाद बेदीन बन करके ज़िंदगी गुजारेगी। क्यों इन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर सख्तियाँ कीतियां सन, दीन दे मुआमले दे अंदर, नमाज दे मुआमले दे अंदर। कहन लग्या बेटे
मैनू तेरियां नौकरियां की ज़रूरत नहीं, मैनू तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है। जदों तक नमाज नहीं पढ़ेगा, जदों तक नमाज नहीं पढ़ेगा मैनू तेरी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा बेटा बनना है नमाज पढ़नी पेगी, अगर मेरे नाल ताल्लुक रखना है नमाज पढ़नी पेगी। ये ऐसी तरबियत कर गया है, हुण बाप मरिया है, ये पिछे देगा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये पिछे मालेदारां नूं कट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों दुनिया अंदर ये बूटा ऐसा लगा गया है, ये बूटा दुनिया के अंदर फिरेगा, नेका माल करेगा। बाप कबर अंदर पे आए, पिछों जनाब सवाब आई जा रहे हैं, सवाबां दा डिब्बू लग गया है। इस वास्ते कहना दे लोगो नमाजी बनो, नमाजी बनो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओए सुबह दी नमाज नूं ज़ाय करने वाले हो, सुबह दी नमाज जेड़ा बंदा पढ़ लेंदा है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह दी नमाज नूं अदा करने वाला, फरमाया वो अल्लाह दी ज़मानत दे अंदर आ जांदा है। सुबह दी नमाज पढ़ लईए अल्लाह दे ज़ामन बन गए ने, अल्लाह दे निगरान बन गए ने। फरमाया जेड़ा बंदा सुबह दी नमाज पढ़ लेंदा है अल्लाह दी हिफाजत दे अंदर आ जांदा है। तो पूरे दिन वो जिथे मर्जी सफ़र करे, जिथे मर्जी चला जाए, फरमाया उस बंदे नूं कोई ज़र नहीं पहुँचा सकता, उस बंदे नूं कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। इस वास्ते कहना दे लोगो सुबह दी नमाज नूं ज़ाय करने वाला शैतान ज़ाय कराने वाला, शैतान पता किस तरह ज़ाय करांदा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों बंदा सो जांदा है, बंदा सो जाता है, शैतान ये कोल आ जाता है, शैतान आ करके ये सिर दे उत्ते 3 गिरा लगा देंदा है, फिर हर गिरा दे उत्ते थपकी मार करके आंदा है, सो जा लैलन तवीलन, ओए हजे रात बड़ी लंबी है, उठ करके की करना है, सो जा सो जा, थपकियां दे दे करके सुलाई जा रहा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये बंदा उठ जाए, उठ करके अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र करेगा, ये शैतान की एक गिरा खुल जाएगी। और सोन वाले गौर करना, शैतान दियाँ गिरा खोलिया करो, सुबह सुबह शैतान दियाँ गिरा खोलिया करो। फरमाया जेड़ा बंदा सुबह उठ जाए, उठन तो बाद अल्लाह का जिक्र करदा है, एक गिरा दी खुल गई है, फिर उठ करके फरमाया वुजू करदा है, जदों वुजू करदा है वुजू करन दी बरकत दे नाल एदी दूसरी गिरा खुल गई है, फिर नमाज पढ़दा है, जदों नमाज पढ़दा है एदी तीसरी गिरा भी खुल जाती है। फिर अगे फरमाया ए बंदा हशाश बशाश रूहानियत वाला इदा जिस्म है, पूरा दिन चुस्ती दे अंदर गुजारेगा, सुस्ती दे नेड़े नहीं आएगी, पूरा दिन इत्मीनान दे नाल गुजारेगा। और फरमाया जेड़ा बंदा एक काम ना करे, शैतान दियां गिरां नूं ना खिलाए, वो पूरा दिन सुस्ती अंदर, काहली अंदर, पूरा दिन बेदीनी अंदर ये बंदा गुजारदा है। इस वास्ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगो ए शैतान नूं दूर करया करो, अपनी नमाज़ां पढ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन नूं याद करया करो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु बिसलातिही फ इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अंजहा व इन फसदत फ़क़द खाबा व खसिरा। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, ए नमाज़ां दे फवायद, नमाज किथे तेनों बचाएगी। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, सब तो पहले जिस चीज़ का हिसाब होएगा एदी नमाज होएगी। अगर एदी नमाज सही सलामत होएगी फ़क़द अफ़लह व अंजहा, ए बंदा फलाह पा जाएगा, ए बंदा निजात पा जाएगा। व इन फसदत फ़क़द खाबा व खसिरा, अगर एदी नमाज मुकम्मल ना हुई, एदी नमाज अधूरी रह गई, फरमाया नाकाम ते ना मुराद हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। दुनिया की जिंदगी गुजारन का की फायदा है जे दुनिया अंदरों जा करके भी आखिरत के अंदर सुकून ना मिलया। लोगों के नात वाले हो, दुनिया की जिंदगी अंदर रह करके बड़ी जिंदगी खजल खबारी अंदर गुजारी है, किते महंगाई के दौर अंदर अपनी जिंदगियां गुजारिया। अगर इतने मरण तो बाद फिर भी जन्नत ना मिली, मरण तो बाद फिर भी कामयाबी ना मिली, और दुनिया की जिंदगी गुजारन का की फायदा होएगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज एक ऐसी चीज़ है, काफर और मुसलमान बंदे के दरमियान फर्क करने वाली चीज़ जेड़ी है वो नमाज है। बैनल अब्दी व बैनल
الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کافر اور مومن بندے دے درمیان فرق کرن والی نماز ہے۔ یہ تو بھائی پتہ چلیا جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بندہ مومن ہے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اس بندے نو کہہ سکنے ہیں کہ کافر ہے، اے بندہ کفر دے اندر ہے، اے کفر دے اندر اے آ گیا۔ کیوں؟ جدو ایمان لے آئے، ایمان لے آن تو بعد نماز پڑھنی سی تے نماز نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھنی سی نماز نہیں پڑھ رہا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو نمازی بن جاؤ، نمازن ادا کرنے والے بن جاؤ، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نمازن چھوڑ کر کے مشرکین دے نال نہ مل جایا جے، نمازاں نو چھوڑ کر کے مشرکینہ دے نال نہیں ملنا ہے، بلکہ نماز پڑھ کر کے اللہ رب العالمین دا نیک بندہ بن جانا ہے، نماز پڑھ کر کے اللہ رب العالمین نو منانا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، فرمایا جس بندے نے نمازاں دی حفاظت کی دی ہوئے گی، جس بندے نے نمازاں نو ضائع نہ کیتا ہوئے گا، اس بندے واسطے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کانت لہ نورن، اے دی نماز اس بندے واسطے نور ہوئے گا، و برہانن، اے دے واسطے برہان ہوئے گا، و نجاتن، اور اس بندے واسطے نجات ہوئے گی۔ اور جس بندے نے نمازوں نو پڑھیا ہی نہ او دے واسطے برہان ہوئے گا، نہ او دے واسطے نور ہوئے گا، نہ او دے واسطے کوئی نجات ہوئے گی۔ اے دنیا اندر سوچ لو اسی کیڑے کم کر رہے ہیں، رب نو راضی کرن والے یا رب نو ناراض کرن والے نمازاں والے کم کر رہے ہیں، کتے نماز بے نماز بن کر کے اوے رب تو دور تے نہیں جا رہے ہیں، کتے بے نماز بن کر کے رب تو دور تے نہیں جا رہے ہیں، کتے بے نماز بن کر کے رب العالمین دے نافرمان اندر ساڈا نام تے نہیں لکھیا گیا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اے سرگودے دے مشہور عالم دین حضرت مولانا سید سبتین شاہ حافظہ اللہ یہ بیان کر لگے کہ جنازے اندر میں گیا، میں جا کر کے وہ جنازے نو پڑھانا شروع کیتا، ایک نوجوان دا جنازہ ہے، جنازے نو میں پڑھانا شروع کیتا، میں اللہ اکبر کیا سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہنے لگے جدو میں تے پہنچیا میں بھول گیا، مینو ایویں ہے کہ سورہ فاتحہ میرے ذہن اندر ہی نہیں ہے، بالکل مینو بھلا دیتی گئی، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پھر میں پڑھنا، پھر پچھوں ایک عالم دین مینو لکمہ دے رہے نے، مینو دس رہے نے اس طرح پڑھو، لیکن میرے کو پڑھیا نہیں جانا، مینو اس طرح مینو بھلا دیتی گئی ہے، مینو آندھی کوئی نہیں، بالکل بھلا دیتی گئی ہے۔ بڑی کوشش دے بعد، بڑی ہمت کرن دے بعد مولانا صاحب پیچھے ہو گئے، دوسرے عالم دین ہو کے کیتا، کہنے لگے آ جاؤ تسی نماز جنازہ پڑھا دیو، میرے کو تے پڑھایا نہیں جا رہا، پتہ نہیں وجہ کی ہے۔ اے عالم دین آئے نے، اے بھی پڑھدے ہیں جدوں ایتھے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایتھے آ کر کے اے بھی اگوں بول گئے، اے بھی کہنے لگے مینوں سمجھ نہیں آ رہی ہے میں پڑھنا کی ہے، مینوں پڑھنا نہیں آندا، اس طرح مینوں بھلا دیتا گیا ہے، سورہ فاتحہ مینوں نہیں آندی۔ ایسے طرح کردیاں دو تین عالم دیناں نے بڑا کوشش کی تھی، جنازہ نہ پڑھایا گیا، ایک عام جہا بندہ آیا، انہیں آ کر کے پھر پڑھیا، چنگا مندہ پڑھا جھڑیا، پڑھان تو بعد لوگاں کو پوچھیا اے دے معاملات دسو، اے دی حالات زندگی کی ہے، اے دی حالات زندگی دے اندر سانو آگاہ کرو، اے کی کرن والا سی نوجوان، اے دنیا دی زندگی اندر، اے دنیا دی زندگی اندر کی کردا رہیا، اے کہن لگے مولانا صاحب جدوں دا سی اس بندے نو دیکھے آئے، جدوں دا اس بندے نے ہوش سنبھالی ہے، اج تک اس بندے نے کدے کوئی نماز پڑھ کر کے نہیں دیکھی، کدے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، جدو داسی نو دیکھیا ہے دنیا دے بڑے بڑے کم کردا رہیا ہے، دنیا دے بڑے بڑے لین دین کردا رہیا ہے، لیکن کدے بھی نماز نہیں پڑھی سی۔ کہنا دے لوگو کدے کلے بیٹھ کر کے سوچیا کرو، ہاں لوگ ساڈا بھی جنازہ پڑھن گے، لوگ سانو بھی قبرستان اندر لے کر کے جان گے، جے اگر اسی نمازاں نہ پڑھیاں کتے ساڈا بھی حشر نہ ہو جائے، ساڈا بھی حال نہ ہو جائے، اس واسطے کدے بھی نمازاں نو ضائع نہ کریا جائے۔ نوجوان کو بڑا کچھ آ گیا،
بابے کول بڑا کچھ آ گیا، جدو بڑا کچھ آیا نمازاں گئیاں، کدھوں نمازاں کون میں کون نمازاں کون، بس نمازاں پڑھ لیاں ٹھیک ہے، نہ پڑھیاں تے ٹھیک ہے تا بھی ٹھیک ہے۔ نہ کہنا دے لوگو، نماز تو بغیر گزارا نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ مخاطب کر کے کہنے لگے، اے میرے صحابہ مینو ایک گل دسو، ایک بندہ ہے او دے گھر دے سامنے ایک نہر جاری ہے، اس نہر دے اندر او بندہ 5 مرتبہ نہا لیندا ہے، اے میرے صحابہ مینو دسو دے جسم اندر کوئی میل کچیل رہے گی یا نہیں رہے گی؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اے بندہ ایک بری نہیں 2 بری نہیں بلکہ 5 مرتبہ نہان والا، جیڑا بندہ 5 مرتبہ نہا لے او دے جسم اندر میل کتھے رہے گی، او دے جسم اندر او دے اوتے گندگی کتھے رہے گی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہی مثال اس بندے دیئے جیڑا بندہ 5 نمازاں ادا کردا ہے، اللہ رب العالمین 5 نمازاں پڑھن دی برکت دے نال اے دے گناہاں نوں اسی طرح دھو دیندے نے جس طرح نہان والا بندہ او دے جسم اندر جسم دے اوتے کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ یہی نمازاں والے دا حال ہے، جدوں اے 5 نمازاں پڑھے گا اللہ رب العالمین اے دے گناہاں نوں معاف فرما دین گے۔ ہن صبح دی نماز پڑھ لئیے، صبح تو لے کر کے ظہر تلک جتنے گناہ ہون گے انہیں زور دی نماز پڑھیے، زور دی برکت دے نال اللہ نے دے گناہ معاف فرما چھڑے۔ زور تو لے کر کے عصر دا وقت آیا، عصر دی نماز پڑھ لئیے، عصر تو لے کر کے مغرب ظہر تلک جتنے گناہ ہون گے اللہ دے گناہ معاف فرما دین گے۔ عصر تو لے کر کے مغرب تلک جتنے دے گناہ ہون گے مغرب دی نماز پڑھیے اللہ نے دے گناہ معاف فرما چھڑیا۔ مغرب تو لے کر کے عشاء تلک عشاء دی نماز پڑھیے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کر کے سو جائے تے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح نے پوری رات قیام کیتا ہوئے، پوری رات قیام کیتا ہوئے۔ وہ نمازاں نے جنہ تو اسی مسلمان دور ہاں، جنہ تو چھوٹا ہے بڑا ہے یہ سارے دور نے، اور نماز ایک ایسی چیز عبادت ہے وہ نماز اندر جڑا سکون آندا ہے نا جدو بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماندے نے سورہ فاتحہ جیڑی ہے یہ میرے اور میرے بندے دے درمیان تقسیم کر دیتی گئی ہے، ادھی میرے بندے واسطے اور ادھی میرے واسطے۔ اے پھر جدو نماز پڑھدا ہے اللہ فرماندے نے میرے بندے منگ میں رب تینوں عطا کر دیاں گا۔ کتے سجدے دے اندر سب تو زیادہ رب دے قریب سجدے دے اندر بندہ ہوندا ہے، سجدے دے اندر پہ کر کے پڑھدا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رب العالمین کہہ رہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تیریاں حمداں دے نال تو پاک ہے، اللہم اغفر لی اللہ مینوں معاف فرما دے۔ نمازاں دیاں دعاواں یاد کرو، نماز نو صحیح طریقے دے نال یاد کرو، جدو نماز نو صحیح طریقے دے نال یاد کرو گے ترجمہ ذہن دے اندر ہوئے گا، 2 سجدے دے درمیان بندہ دعا پڑھے گا اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی وحدنی وعافنی ورزقنی۔ اے دعا اندر کنیاں دعاواں اللہ مینوں ہدایت عطا فرما، اللہ میرے تے رحم فرما، اللہ رزق عطا فرما، اللہ میریاں بیماریاں نو دور فرما۔ اے او نمازی ہے جڑا اچھے طریقے دے نال نماز پڑھدا ہے، اے نہیں بیٹھے رہے کام کار اندر گپا شپا اندر بیٹھے رہے با نماز دا بالکل قریب وقت ہو گیا جلدی نہ وضو کیتا تے ٹھونگا ماریاں کانترا او گیا نماز پڑھ نہیں۔ نماز خشوع خضوع دے نال لمبا رکوع ہوئے، لمبا سجدہ ہوئے اور لمبی قرات ہوئے، ایسی نماز ہوئے اللہ دی قسم رب نو بڑی پسند ہے۔ وہ سجدے اندر پیا ہوئے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بلند ہے اسی کم تر ہاں ماڑے ہاں جھکے ہوئے ہاں، اللہ تیرے قدم اندر اسی پہ ہاں سبحان ربی الاعلی، اللہ سانوں بخش دے، اللہ تو بلند ہے، اللہ تیرے واسطے کی مشکل ہے، اللہ اسی گناہگار ہاں، اسی گناہ کردے تھک جانے ہاں لیکن تو معاف کردہ نہیں تھکدا، اللہ سانوں سارے معاف فرمائے، اللہ اسی گناہگار ہاں، اللہ سارے سارے گناہ من معاف فرمائے، اللہ جو کچھ نے سنایا اللہ سن سے ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔